السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن الوضعية المقلقة بسبب فيروس كورونا هنا ببلجيكا، حيث لاحظوا ارتفاع مستمر سواء كان للعدوى أو كذلك للدخول إلى المستشفيات وكذلك لعدد الوفيات. فلمعرفة المزيد لا ابقوا معي بهذا الفيديو. أهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير. بالنسبة للحالات الجديدة من حيث العدوى التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية، فقد وصلت 3622 حالة جديدة من فيروس كورونا. وبحسب أحدث تقرير صادر عن معهد سيانسانو المعهد الملكي للصحة العامة ليومه الثلاثاء 13 أكتوبر، سجلت السلطات الصحية في بلجيكا في الفترة ما بين 3 و9 أكتوبر ما معدله 4449 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا، وهي زيادة بنسبة 79% عن فترة الأيام السبعة السابقة. وفي الفترة ما بين 6 و12 أكتوبر استمرت حالات دخول المستشفى في الزيادة بمتوسط 136 حالة دخول يومية بزيادة قدرها 68.4%. وحتى الآن يوجد 1472 مريضا في المستشفيات البلجيكية بسبب كوفيد-19، من بينهم 267 في العناية المركزة. ومن جهة أخرى قتل فيروس كورونا في الفترة ما بين 3 و9 أكتوبر أكثر من 17 شخصا بزيادة قدرها 6.7 في المتوسط يوميا. ومنذ بداية الوباء ببلجيكا ثبتت إصابة 165,088 شخصا بكورونا، ومات 10,211 بسببه. وبسبب هذا الارتفاع مجموعة من الخبراء يرون بأن بلجيكا قد تتجه إلى الحجر الصحي، ولكن هذه المرة يكون حجر صحي محلي بالنسبة لكل منطقة. أما بالنسبة للمدارس فالعديد يؤكدون بأنها سوف تبقى مفتوحة، ولكن يمكن تخفيض أيام الدراسة في المدارس يعني بسبب هذا الوباء. ونظرا للتفشي الكبير لفيروس كورونا في منطقة البغابون والون وكذلك منطقة لوكسمبورغ، فقد قرر حاكمي هذه المناطق أن يفرض حظر التجول ابتداء من الساعة 1 مساء إلى غاية الساعة 6 صباحا، حتى يعني لا يمكن التجول خلال هذه الفترة. هذا زيادة على التدابير الصارمة التي فرضت سابقا، وهذه لمواجهة العدوى الكبيرة التي تعرفها هذه المنطقة من المنطقة الوالونية. ولكن هناك مناطق أخرى في جنوب البلاد التي لم تعمل نفس التدبير، مثل لياج ترفض فرض حظر التجول، وكذلك نامير لحد الآن. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Justement, à propos des mesures qu'il faut prendre, depuis plusieurs jours, la piste du couvre-feu est envisagée dans plusieurs provinces wallonnes. Une décision va d'ailleurs de tomber dans le Brabant wallon et en province de Luxembourg, c'est le confinement nocturne. Rachel Crivellaro, vous êtes à Wavre, dans le Brabant wallon. À vos côtés, le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mayeux. Est-ce que l'on a plus de détails sur les mesures qui vont être prises dans la province ? Oui, puisque donc la réunion des gouverneurs s'est terminée. Les gouverneurs qui vont annoncer toute une série de mesures, notamment des mesures concernant l'extension du port du masque dans l'espace public. Je peux vous dire aussi que le traditionnel porte-à-porte lors d'Halloween sera interdit. Et puis, vous l'avez dit, la mise en place de ce confinement nocturne. Alors, bonsoir Gilles Mayeux. Vous êtes donc le gouverneur du Brabant wallon. Pourquoi avoir pris une mesure aussi drastique et comment concrètement ce confinement nocturne va-t-il s'organiser ? Alors sur le pourquoi, la réponse est simple, il faut ralentir la circulation du virus. Nous constatons une circulation exponentielle pour le moment. Il faut donc prendre des mesures qui mettent des barrières entre nous et le virus. Et il faut protéger les plus faibles. C'est la raison de cette mesure que l'on a essayé la moins impactante possible. C'est pourquoi ce sera uniquement d'1h à 6h du matin et pour une période de 15 jours. Et bien entendu, il y a des tas d'excuses possibles, notamment toutes les situations où les gens vont au travail et pourront bien entendu circuler dans ces circonstances-là. Gilles Mayeux, ce confinement nocturne, il est valable que pour le Brabant wallon ou d'autres provinces vont également l'appliquer ?
Le Luxembourg va l'appliquer aussi, et c'est à l'étude dans les provinces du Hainaut, de Liège et de Namur. Alors pourquoi cette décision à géographie variable? Est-ce que ça ne va pas être source de confusion? Je ne pense pas. En fait, nous nous adaptons à nos territoires. Pour le moment, la situation du Brabant wallon est particulièrement impactée, et donc nous sommes face à un taux d'incidence qui est de plus de 600 cas par 100 000 habitants. Nous avons tous nos hôpitaux qui commencent à saturer, et donc il faut maintenant prendre des mesures. Il faut que tout le monde participe. Très rapidement, Gilles Mahieu, pourquoi ne pas avoir fermé les bars et les cafés comme en région bruxelloise? Alors, d'une part, nous sommes concertés avec la région bruxelloise sur les mesures à prendre. Chez nous, ce n'était pas la mesure la plus adéquate par rapport au type de phénomène que nous observions. Et nous savons qu'en prenant cette mesure-ci, nous touchions pas seulement une catégorie, nous essayons de toucher toutes les catégories et d'éviter les phénomènes les plus intempestifs par rapport à la propagation du virus. Merci beaucoup Gilles Mahieu. Je vous en prie. Gilles Mahieu, donc gouverneur du Brabant wallon, et je vous rappelle donc cette mesure, le Brabant wallon et la province du Luxembourg qui ont toutes les deux décidé la mise en place de ce confinement nocturne, confinement entre 1h et 6h du matin et qui sera d'application pour... رغم أننا نعيش في بلد ديمقراطي إلا أن المسلمين لا زالوا يواجهون بعض المشاكل المتعلقة بالدين، حيث نجد بعض الشركات ترفض أن يظهر الموظفات بالحجاب في العمل، كما كان الحال بالنسبة لسلسلة متاجر ديليز التي كانت ترفض رفضا باتا أن يرتدي العاملات الحجاب في متاجرها. منذ عدة شهور كان التفكير جاريا في مسألة السماح للعاملات بارتداء الحجاب في المتاجر ديليز، ومن الآن فصاعدا سيسمح للمسلمات بارتداء الحجاب في محلات السوبر ماركت التابعة لهم. ومن جانبه أعلن المتحدث باسم ديليز روبل ديكيلفريتو: نعم، نسمح اليوم لجميع الموظفات بارتداء الحجاب، مضيفا الشرط الوحيد هو عدم المساس بالسلامة في العمل، وبالتالي يسمح بالحجاب في السجل النقد يعني لاكاس وعلى الرفوف لإعادة التخزين، ولكن ليس في دكان الجزار على سبيل المثال، حيث نعتقد أنه خطير للغاية. وفي إجابة عن سؤال لماذا هذا القرار الآن وهل هو للرد على طلب معين، قال المتحدث: لا على الإطلاق، إنها فكرة استغرقت بعض الوقت لأخذ قرار بشأنها، وهي لمواكبة العصر. الشرط الوحيد هو أنه يجب دائما رؤية وجه الموظف من أجل الاتصال بالعميل. وبسبب دائما فيروس كورونا، بلدية مونامبيك وجد أن هناك موظف مصاب بفيروس كورونا يوم الجمعة، الذين يشتغلون في خدمة المواطنين الخاصة بتغيير العناوين أو كذلك تجديد البطاقات الإقامة أو كذلك رخص السياقة. فهناك وجد أن هناك 20 شخص كان في مقابلة مباشرة مع هذا الموظف داخل بلدية مونامبيك، وقد طلب منهم عمل حجر، وبهذا سوف تغلق خدمة المواطنين الخاصة بهذه الجهة إلى غاية يوم الاثنين. هذا ما نرى بالتفصيل بهذا الفيديو. Service population ce matin. Vendredi, un chef de service a été testé positif asymptomatique. Ses collègues voulaient des garanties. C'est pas qu'ils voulaient pas venir travailler, c'est que ils veulent venir travailler en étant certains d'être safe et de ne pas contaminer et le public et leur famille. La commune a fait appel à la médecine du travail, de quoi identifier ceux qui avaient été en contact avec l'agent contaminé. Le premier rapport épidémiologique faisait plutôt état de 4 cas de contact à risque, mais l'enquête a été complétée ce matin dans le site même. Et c'est 20 personnes qui ont été repérées comme étant contact à risque. Le service population, qui gère les changements d'adresse, les cartes d'identité ou les permis de conduire, a été fermé, le temps que les employés se fassent tester. Le médecin du travail a déterminé que c'est demain qu'ils doivent le pratiquer. Ensuite, jusqu'à ce qu'ils aient le résultat, ils sont écartés. Je pense qu'ils auront le résultat probablement avant la fin de la semaine, mais à mon avis, ces bureaux aussi rouvriront lundi. D'ici là, les membres du service sont en quarantaine chez eux. Donc la commune a bien accepté que les gens aillent se faire tester sans perte de salaire jusqu'à leur retour. Les bureaux de la population devraient rouvrir lundi. Entre-temps, les dossiers sont gérés par l'antenne de la rue Charles Malice. Les autres services fonctionnent toujours sur rendez-vous.